दोस्तों, बांग्लादेश में इस्लाम पर एक और ज़बरदस्त हमला। अब की बार हसीना वाजद रंगे हाथों पकड़ी गई। सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम की खातिर पूरे मुल्क के आइन में कौन सी बड़ी तब्दीली की जा रही थी, अब तक की बड़ी और हसास तरीन खबर सामने आ गई। मोदी हसीना वाजद गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हो गया। मुसलमानों का पारा फिर हाई, हालात एक बार फिर से कशीदा हो गए। 22 अरब ममालिक ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। अगर बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? अल्टीमेटम जारी। मुस्लिम कुश फसादात और कत्लेआम का रास्ता साफ करने की तैयारियां शुरू। पूरे बांग्लादेश के मुसलमानों ने इकट्ठा कर लिया। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि हसीना वाजद इस्लाम के बतौर मजहब क्या करने वाली है और इसके पीछे असला हाथ किसका है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ गया। हसीना वाजद ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मुसलमान एक बार फिर से आपे से बाहर हो गए। हुकूमती सतह पर इस्लाम के खिलाफ ऐसा प्लान तैयार कर लिया गया कि मुसलमानों ने एक बार फिर से कमर कस ली। अगर शेख हसीना ने ऐसा किया तो इसका अंजाम क्या होने वाला है? धमकी आमेज पैगाम वज़ीर आज़म हाउस आने लगे। क्या शेख हसीना मोदी के कहने पर ऐसा कुछ करने वाली हैं, या बांग्लादेश में एक बार फिर से मुस्लिम कुछ फसादात की राह हमवार की जा रही है? आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों, ख्याल है कि बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने मुल्क में सन 1972 का सेकुलर आइन दोबारा अपनाने का फैसला किया है। इससे रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं रहेगा। इस हवाले से फैसला एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब मुल्क में कुरान की मुबैना बेहुरमती के बाद हिंदू बरादरी पर हमलों में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन हमलों में सैकड़ों घरों और दर्जनों मंदिरों का निशाना बनाया गया। सख्त गैर मजहबी गिरोहों ने अवामी लीग की हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर सन 1972 के सेकुलर आइन की वापसी के लिए बिल पेश किया गया तो मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ सकते हैं। सन 1988 में फौजी हुक्मरान HM इरशाद ने इस्लाम को बांग्लादेश का सरकारी मजहब करार दिया था। अवामी लीग के बाज़ रहनुमाओं जैसे ढाका के साबिक मेयर सैयद खोकून ने वज़ीर इत्तलात मुराद हसन के इस बयान की मुखालफत की, जिसमें इन्होंने कहा कि सन 1972 के आइन के तहत बांग्लादेश को सेकुलर मुल्क बनाया जाएगा। याद रहे कि सन 1972 का आइन मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने नाफिज किया था। सैयद खोकून के मुताबिक ये फैसला गलत वक्त पर किया जा रहा है, जिससे हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। मुराद हसन ने कहा था कि हमें हर सूरत 1972 के आइन पर वापस जाना चाहिए। मैं पार्लियामान में इसके लिए बात करूँगा। वज़ीर इत्तलात मुराद हसन ने एक तकरीब के दौरान कहा कि मेरा नहीं ख्याल इस्लाम हमारा कौमी मजहब है। हम 1972 का आइन वापस लाएंगे। हम वज़ीर आज़म शेख हसीना की क़यादत में पार्लियामान से कानून मंजूर करवाएंगे। जल्द हम 1972 का सेकुलर आइन अपना लेंगे। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो अक्सरियती मुसलमान आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में इस्लाम रियासत का सरकारी मजहब नहीं रहेगा। जमात इस्लामी और हिफाज़त इस्लाम जैसे मजहबी ग्रोहों के रहनुमाओं ने इस कानून के पेश होने की सूरत में एहतजाज का ऐलान किया है। दोस्तों, हिफाज़त इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल नूरुल इस्लाम जहादी ने कहा कि इस्लाम रियासत का सरकारी मजहब था, है और रहेगा। मुल्क को मुसलमानों ने आज़ादी दिलाई और अब इनके मजहब की तौहीन नहीं की जा सकती। इस्लाम को रियासत का सरकारी मजहब बरकरार रखने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अवामी लीग के बाज़ रहनुमाओं जैसे साबिक मेयर खोकून ने भी इसकी मुखालफत की है और कहा है कि इस पर जमात में तफसील से बात नहीं हुई। जमात के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि मुराद हसन तनहा ऐसा बड़ा ऐलान नहीं कर सकते, और अगर इन्होंने ऐसा ऐलान किया है तो इसका मतलब है कि इन्हें वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुकम्मल हिमायत हासिल है। अवामी लीग के एक सीनियर रहनुमा ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि अगर शेख हसीना इस ऐलान से वाकिफ़ न होती, वो भी ऐसे वक्त में जब मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, तो यकीनन जमात की आला क़यादत की तरफ से मुराद हसन की सरजनश की जाती। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इस फैसले पर ग्रीन सिग्नल दे रखा है। बांग्लादेश के वज़ीर इत्तलात मुराद हसन ने यह ऐलान 14 अक्टूबर को किया था। सिर्फ एक दिन कबल मुश्तल मुसलमानों ने कोमिला समेत दीगर शहरों में हिंदू मंदिरों, घरों और कारोबारों पर हमले किए थे। इससे कबल कोमिला में एक दरगाह पूजा के दौरान कुरान की मुबैना बेहुरमती की वीडियो भी फेसबुक पर वायरल हुई थी, जिससे पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ हुआ था। कम अज़ कम 23 अजला में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना ने रैपिड एक्शन बटालियन को हालात पर काबू पाने का हुक्म दिया था।
اس سلسلے میں پولیس نے 350 سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا تھا۔ ان میں کوملا کے 2 دکاندار بھی شامل تھے جن پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام ہے۔ دوستو، ان میں سے ایک شخص فیاض احمد سعودی عرب میں کئی برسوں تک ملازمت کرتے تھے۔ بنگلہ دیش واپسی پر اب وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ عوامی لیگ نے حزب اختلاف کی مذہبی جماعتوں جیسے BNP اور جماعت اسلامی پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ہندو تہوار درگاہ پوجا کے دوران لوگوں کو ہندوؤں پر حملے کے لیے اکسایا تھا۔ کوملا میں عوامی لیگ کی خواتین کے ونگ کی رہنما عائشہ زمان نے BBC کو بتایا کہ مورتی کے قدموں میں رکھا گیا قرآن سعودی عرب میں چھپا تھا۔ BNP کے میئر منیر الاسلام اور بزنس مین فیاض نے اقبال حسین کی مدد سے اسے بدھ کے پاس رکھا۔ CCTV فوٹیج میں اقبال کو یہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اشتعال میں لانے کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ دوستو، ادھر فوجی رہنما جنرل ضیاء الرحمان اور HM ارشاد نے جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتوں کی حمایت کی۔ انہیں الیکشن کمیشن میں اندراج کی اجازت دی گئی اور ایک بار پھر اسلام کو ریاست کا مذہب قرار دیا گیا۔ فوجی مداخلت پر کتاب مڈ نائٹ میسکر میں سکھ رنجن داس گپتا کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں فوجی حکمران عوامی لیگ کو محدود کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عوامی لیگ کے خلاف سیاسی بنیاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عوامی لیگ کی بنگالی قوم پرستی کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ یہ پاکستان کی طرح اسلام کی بنیاد پر سیاست تھی۔ ضیاء اور ارشاد دونوں نے مذہب کارڈ کھیلنے والی جماعتیں بنائی ہیں۔ دوستو، افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ مودی حکومت ایک بار پھر سے کشمیر کو تقسیم کرنے جا رہی اور اس کے تحت جموں خطے کو پھر سے ریاست کا درجہ دے دیا جائے گا، جبکہ وادی کشمیر مرکز کے زیر اہتمام برقرار رہے گا۔ جنوبی کشمیر کو جموں میں ضم کر کے ایک نئی ریاست جموں قائم کی جائے گی اور شمالی کشمیر کو لداخ میں ضم کر کے ریاست لداخ قائم کی جائے گی اور کشمیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایک افواہ یہ بھی ہے کہ مودی حکومت کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کا اعلان کرنے والی ہے تاکہ وہاں کشمیری پنڈتوں کو پھر سے بسایا جا سکے۔ باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پیراملٹری فورسز کی 200 سے زائد اضافی کمپنیاں علاقے میں لائی جا رہی ہیں۔ ادھر کشمیر میں انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار کا کہنا ہے کہ یہ فوجی اسمبلی انتخابات کروانے کے بعد واپس کشمیر آئے ہیں، جو پہلے یہیں تعینات تھے۔ واپسی کے بعد ان فوجیوں کو دوبارہ ڈیوٹی میں شامل کیا جا رہا۔ یہ کوئی نئی تعیناتی نہیں ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے ایک بیان میں اضافی بھارتی فوجیوں کی تعیناتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کے حل کے لیے پرامن سیاسی تحریک میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر جلد حل کرے، جو عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیمیں بشمول پروفیسر عبدالغنی بٹ، ایڈوکیٹ دیوبند سنگھ بہل، عبدالصمد انقلابی اور تحریک وحدت اسلامی نے تنازع کشمیر کو بامعنی مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔